Варна се променя с КУП. По инициатива на КУП Construction започнаха ремонтни дейности на улица Георги Боев. До днес тук имаше дупки, прахоляк и лоша проходимост. От утре положението ще е съвсем различно. Корпорация КУП започва изграждането на нов път. Нов асфалт, модерна настилка, безопасни тротоари. Комфорт за шофьорите, безопасност за пешеходците. Важна стъпка за жителите на района. За по-удобен и комфортен живот всеки ден. Ми будуємо не просто дороги. Ми створюємо затишну та сучасну Варну, де хочеться жити, вирощувати дітей та впевнено дивитися в майбутнє. КУП Construction. З турботою про кожного мешканця. КУП облаштовує Варну для кращого життя. КУП Construction с грижа за всеки жител. КУП. Строим Варна за живот.